ano guys, may gagawin ako ngayon guys. Mitsubishi Montero guys. Ang problema nito guys, nag-yellow yung turbo guys sa aircon. Ito guys, ang problema nito guys, nag-yellow yung linya ng low side guys. Kaya hindi matino yung lamig na sa loob guys. Kaya ang problema nito guys, tingnan natin. Kasi ba guys, nag-umpisa na ako magbaklas guys. Ito guys. Ito na guys, maskang na guys. Yan. Wala na guys. Nakuha ko ng dashboard guys. Yan. Ito na guys yung bagong expansion valve guys. Lighter type. Ito na guys, nabalik ko na yung evaporator guys. Ito. Tsaka yung blower guys. Mamaya guys. Ito na guys. Kinabit ko na yung dashboard guys. Tinistig ko na guys. Okay naman guys. Malamig na. Number 1 na to guys. Yun. Kasi ang problema nito guys, nag-yellow yung turbo guys. Kaya pinalitan ko guys yung expansion valve at saka dryer. Nagpalit na rin ako ng thermostat guys kasi ayaw mag-automatic. Kaya diyan ko na nilagay silalim. Ito na guys. Malamig na. Yun. Pas guys ako mag-yellow pa ba yung turbo niya guys, yung low side. Wala na guys. Dati kasi nag-yellow tong tubo na to guys. Ngayon wala na. Yan. Malamig na guys. Pinapawisan na guys. Yan. Tingnan nyo guys. Saka yung ano guys, automatic na yung AC compressor yan guys. Tingnan natin kung mag-automatic yan guys. Yan. Yan nagte-trip off na rin. So ibig sabihin yan, malamig na sa loob guys. Sa evaporator. Guys, salamat.